Hello guys, so this is me, Jace WR. So this time, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Bookworm Adventures Volume 2 doon sa mobile. Okay? So, bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutan mag-follow sa TikTok, mag-subscribe sa YouTube channel, okay? So, before tayo mag-start, kailangan nakapag-download ako ng Winlater tsaka si Archive. Okay? So, let's start. Una, punta kayo sa Google, and then search nyo lang yung Bookworm Adventures Volume 2. Ayan. Yan. Search nyo lang yan. Then dito, sa may abandonware, click nyo lang yan. Then, pag nakarating na kayo, ito na yung magiging itsura niyan. Then, scroll down nyo lang. Huwag nyo tayo kiklik to guys ha. Huwag nyo tayo kiklik. Sa pinakababa dapat. Lumabas na tayo. Ayan. Windows version. Dito naman, kailangan, pipitin nyo to. Setup. Huwag ito. Ito dapat. Okay? Click nyo lang. Then dapat, sa mga naka-download na, sige lang, cancel nyo na lang. Pag sa mga hindi pa, download nyo na lang. Download nyo na lang. And then, after nyo ma-download, punta na kasi sa archive. And then, mag-create muna kayo ng folder. Sabihin natin bookworm. Bookworm 2. Ayan, ito siya. Then after that, punta kayo sa downloads. And then, hanapin nyo yung dinownload nyo. Saan ba yan? Ito. Set up ha, set up. Set up, okay? Ito kasi wala na to. Wala yan. Ito, setup. Yung dinownload yung setup, okay? Then after that, extract. Tapos balik lang kayo. Click nyo lang to yung ginawa nating folder. Then extract. Ayan. Ganyan siya guys. Then after that, punta kayo sa Winlater. Punta kayo sa containers. Ayan yung mga pinagagawa ko. So isipin nyo na lang na wala yan guys. Lahat yan wala yan, okay? Pitin nyo lang itong plus. And then, ilagay nyo bookworm 2. Kayo na bahala guys. Then after that, pagawin nyo itong screen size. Gawin yung 800 to 600. And then, kailangan yung graphics driver na VGL Universal. And then, click nyo tong this monitor icon. And then, gawin nyo yan, lalabas yan. At pindutin nyo tong 4.0. And then, press OK. Ayan, sunod naman sa DX Wrapper. Click nyo lang tong arrow. And then, naka-CNC draw dapat. And then, show FPS. And after that, punta kayo sa drives. Open directory. Click nyo lang yan. And then, hanapin natin yung ginawa natin. Yung bookworm 2. Click nyo lang. Yan. And then, ito. Use this folder. Then, allow. Then, after that, kung tayo sa advance, pindutin nyo itong box 64 box preset. Gawin nyo itong intermediate. Click itong click ito for coupon. After check. Then, after that, ito na yan. Ito. Then, after that, click natin. So, wala ng terabox yan. Sa Google na lang kayo makakahanap ng link para mapadali nyo. Then after that, click nyo itong D. Ito na siya. Right-click nyo lang. Hold the one finger, then click another finger. Yan. Then open. Antayin natin siya. Ayan, lalabas to.
Welcome to the Bookworm Adventures Volume to set up wizard. Next nyo lang. Then, I accept the agreement. Yan, click nyo yung next. Then, browse nyo lang. Dapat lagay natin siya sa D. Yan. Browse, then click nyo tong D. Then, okay. Then, next ulit. Browse ulit. No, never mind. Okay. Don't create the start menu folder. Pindutin nyo lang to. Then, next ulit. Next. Ayan. Then, install. Ganun lang siya kasimple. Yun lang. Ayan. After nyan, finish na. Magla-launch na yan. Tingnan nyo guys. The moment of truth. Sana gumana. Ayun, nag-chat na nga siya. Oh. Ito guys. Oh. Kagising ko lang. Andyan na ba? Malapit na. O yan, ganun na. Ganun lang. Diba? Ganun lang kasi yung paggawa ng tutorial. Ganun lang guys. Ganun lang kasimple. Sobrang dali. Kung gusto nyo mag-change ng name, click nyo lang itong back and then keyboard. Pwede naman sabihin Clarence or JC na JC. Ay, back ulit tapos click nyo lang. O, try natin. Try natin yung gameplay para malaman nyo kung gagana siya. Diba? Gumana, diba? So, yun lang. Try natin, try natin. Try natin lang. So, diba? Bilis lang. Okay lang. Ang gagawin sa